मम्मी शीघ्र खाइबे दियो स्कूल टाइम हेलानी। हाँ हाँ नौची। मम्मी मते ओडा किछ भल लागुनी हां मु खाइबिनी। मम्मी स्कूल जिबी। हाँ हाँ मो माटा टे खाई देकी जा। पूर्ण से छतुआ मु खाइबिनी। आ तले कोन खाइबू? मम्मी आज कौन खाई कि स्कूल जिबी? मम्मी आज मते जल्दी छतुआ देइथबे ना मु जम्मा खाइबिनी। आज मो माँ पाई मो नूडल्स करची। नूडल्स मम्मी जल्दी चे जल्दी। अरे अरे अरे, ये कौन करछो? अरे ये जे पिला मान को देह ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ। आ तले कोन देबी जे ताको? ଛତୁଆ अरे से परा छतुआ खाऊनी देखुच। ଏବେ ସେ ଖାଇବ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଣିଛି ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ଛତୁଆ କେଶରୀ ଛତୁଆ ଯାହାକି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ କାଜୁ ଏବଂ ପିସ୍ତା ଭରା। ୱେଟ୍ କର ମୁଁ ଆଣୁଛି। मम्मी केसरी छतुआ रे काजू और पिस्ता भी अछि। ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଛତୁଆ। वाओ यम्मी ए छतुआ मते भल लागुची मम्मी। आई लव केसरी छतुआ। ଆପଣ ମାନେ ବି ନିଜ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ କାଜୁ ଏବଂ ପିସ୍ତାରେ ଭରା ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ଛତୁଆ କେଶରୀ ଛତୁଆ ଯାହାକି ଶରୀର ପାଇଁ ହିତକର। ହଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗର ଫ୍ରିର କେଶରୀ ଛତୁଆ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ତେଣୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନମ୍ବର 1 ଆମ କେଶରୀ ଛତୁଆ।